借我颜子笔。哪个啊？那个。这个？不是那个。这个？不是，是那个。哪个啊？那个。哎呦 Cuando describe un objeto, puede usar las palabras adjetivas colores. Entonces, ¿cómo se dice diferentes colores en chino? Hola, soy En. Puede activar la sustitución y suscribirse a mi canal si encuentra que este video es útil para usted. ¿De qué color es esto? 这是什么颜色？这是什么颜色 ？Esto es rojo。这是红色。这是红色。Lo que es？那是什么东西？那是什么东西 ？Esas son ropa amarilla, pantalones azules y falda rosa。那是黄色的衣服，蓝色的裤子和粉红色的裙子。那是黄色的衣服，蓝色的裤子和粉红色的裙子。¿Qué color te gusta？ 你喜欢什么颜色？你喜欢什么颜色？Me gusta el gen, el naranja y el morado。我喜欢青色、橙色和紫色。我喜欢青色、橙色和紫色。¿De qué color es el tablero de ajedrez？ 棋盘是什么颜色？棋盘是什么颜色？En blanco y negro。黑色和白色。黑色和白色。¿Cuántos colores tiene el arcoíris？ 彩虹有几种颜色？彩虹有几种颜色？Siete tipos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, indigo y morado。七种：红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。七种：红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。La siguiente tabla resume cada color en palabras chinas. Rojo 红色 红色 Azul 蓝色
蓝色 verde 绿色绿色 cyan 青色青色 amarillo 黄色黄色 negro 黑色黑色 blanco 白色白色 rosado 粉色粉色 gris 灰色灰色 marron 褐色褐色 púrpura 紫色紫色 naranja 橙色橙色这是什么颜色？这是什么颜色？这是红色。这是红色。那是什么东西？那是什么东西？那是黄色的衣服，蓝色的裤子和粉红色的裙子。那是黄色的衣服，蓝色的裤子和粉红色的裙子。你喜欢什么颜色？你喜欢什么颜色？我喜欢青色、橙色和紫色。我喜欢青色、橙色和紫色。棋盘是什么颜色？棋盘是什么颜色？黑色和白色。黑色和白色。彩虹有几种颜色？彩虹有几种颜色？七种：红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。七种：红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。Bueno, ¿qué colores te gustan? Nos vemos en el siguiente video. Adiós.